अस्सलाम वालेकुम। हम खुदाम ख्वाजा हुजूर गैनात रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ अजमेर से ये जो सानिया और अलमिया पेश आया, जो बरेलवियों ने जो हरकत की, जो गुज़िश्ता कई सालों से करते आ रहे हैं, उसके मुतालिक हमने एक माह कबल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर भी लिखा था। भारत सरकार की बनाई हुई दरगाह कमेटी ने भी बोर्ड लगाए, उनके सदर ने भी एक बयान जारी किया था। अंजुमन सैयद खान खुदाम ख्वाजा ने भी बोर्ड लगाए कि कदीमी सलाम पढ़ा जाएगा और कोई अरगल नारेबाजी ना होगी। उसके बावजूद जो इन्होंने नारे लगाए, वो जरा एक छोटी सी क्लिप देख लीजिए। इन्होंने सदकाए माविया मांगा, ये देखिए। झगड़ा हुआ है इस वाले नारे पर। देखिए इस नारे को आप सुनिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। दोस्तों ये वही नारा था जिसकी वजह से दरबार शरीफ में यानी कि अजमेर शरीफ में इतना बड़ा झगड़ा हुआ है। और फिर क्या कहा, सदका माविया ये कहां पे मांग रहा है? शेर खुदा हजरत अली करमल्लाह वजू के लाडले हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे। माविया कौन? अबू सुफियान हिंदा का बेटा, हिंदा वो जिसने हजरत अमीर हमजा का कलेजा चपाया। इसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ किया था, लेकिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने नहीं, ये कहा था कि मेरे सामने कभी मत आना। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, चंद दिन कबल ख्वाजा खाजगान चिश्त अहले बहिश्त हजूर ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके मज़ार शरीफ पे उर्स शरीफ की तकरीब मुनाकिद हुई और उस उर्स शरीफ के बाबरकत मौका पे कुछ लोग जो नारा लगा रहे थे इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, उसके बाद उन्होंने एक दुआ की। दुआया कलमात जो हैं अपनी ज़बान से अदा किए, तो वो अल्फाज अदा करने की वजह से वहाँ दरबार शरीफ पे मौजूद मुजावर, गद्दी नशीन और उनके चंद अकीदतमंद जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने उन नौजवानों के साथ हाथापाई की, लड़ाई झगड़ा हुआ और मस्जिद पाक और दरबार शरीफ का तकद्दुस जो है वो पामाल किया गया। तो मैं सबसे पहले ये अर्ज़ करता चलूँ कि इस बात पे रोशनी डालना ज़रूरी है कि उन्होंने जो अल्फाज अदा किए थे वो अल्फाज क्या थे, और आज उनके ये अल्फाज अदा करने की वजह से उन मुजावरों के साथ, उन गद्दी नशीनों के साथ हर तरफ से मौलवियों के जवाबी क्लिप और हमदर्दी वाले क्लिप जो हैं मंजर आम पर आ रहे हैं। लेकिन अफसोस है अहले सुन्नत व जमात के उन उलमा के ऊपर जो खुद को मसलक अहले सुन्नत व जमात का ठेकेदार तो कहते हैं, लेकिन जब मसलक की बात आए, मसलक की बारी आए, तो वो हजरत मैदान में नजर नहीं आते। तो वो मसला असल में ये था, वो जो अल्फाज अदा किए गए वो अल्फाज ये थे कि उन नौजवानों ने कहा था कि या ख्वाजा मोइनुद्दीन, हमें सदका अता कर हजरत सैयदना अमीर मुआविया सरकार का। आपका नाम नामी इसमें गिरामी हजरत सैयदना अमीरुल मुमिनीन अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपका नाम शरीफ लेकर उन्होंने आपका वसीला तलब किया उस दरबार शरीफ के अंदर खड़े होकर, जिस वजह से वहाँ के तफजीली राफजी जो मुजावर हैं, जो गद्दी नशीन हैं और उनको मानने वाले जो तफजीली हैं, उन्होंने उनके साथ जो है एक नाजेबा रवैया इख्तियार किया, लड़ाई झगड़ा किया, दरबार शरीफ के तकद्दुस को पामाल किया और आदाब का ख्याल भी नहीं रखा गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ उन लोगों को जो इस बात को ये ज़रूरी समझ रहे हैं
کہ اللہ کا یہ شکر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ نعرہ لگایا. اس نعرہ لگانے کی وجہ سے جو فتنہ تفضیلیت ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا اور معلوم ہو گیا کہ ہندوستان کے اندر کون کون سے ایسے مولوی اور پیر حضرات ہیں جو اس وقت بڑے بڑے درباروں کے اوپر گدی نشین ہیں اور سجادہ نشین بنے بیٹھے ہیں. وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا بغض اور کتنی نفرت رکھتے ہیں. ایک طرف سے تو یہ اچھا ہوا، لیکن کہاں گئے وہ لوگ جو خود کو اہل سنت کا ٹھیکیدار کہتے ہیں، خود کو اہل سنت کا وفادار کہتے ہیں؟ کہاں گئے وہ لوگ جو اس وقت وہاں پر یہ دیکھ رہے تھے تماشا کہ یہ اہل سنت و جماعت کا جو بنیادی عقیدہ و نظریہ ہے اس کا نعرہ لگایا جا رہا ہے؟ اور یہ نعرہ صرف ہمارا آج کا نعرہ نہیں، یہ نعرہ ہمارے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا دیا ہوا نعرہ تھا. یہ نعرہ، یہ واسطہ وسیلہ ہمارے جو اسلاف ہیں ان کا دیا ہوا تھا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر اعلیٰ حضرت سرکار تک جتنے بھی امام ہیں ساروں نے اس نعرے کو پسند بھی کیا اور اس نام نامی اس میں گرامی کی تعظیم بھی سکھائی اور تعظیم بھی کرتے رہے. اور جہاں پہ کف اللسان کا حکم ہے کہ یہاں نہیں بولنا، چپ رہنا ہے، تو وہ مشاجرات صحابہ ہیں کہ ان میں نہیں بولنا کہ تمہارے اندر اتنی علمی قابلیت و حیثیت نہیں کہ تم بول سکو اور یہ فیصلے کر سکو کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا. سارے ہی نبی کے صحابہ ہیں اور تمام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ جن سے خدا راضی ہو جائے اور خدا قرآن میں اپنی گواہی دے دے کہ ان سے میں راضی ہو گیا ہوں، ان کے واسطہ وسیلہ سے مانگنا جائز نہ ہوا؟ ارے آج غوث اعظم کے وسیلے سے اگر مانگا جا سکتا ہے، اگر معین الدین چشتی اجمیری کے وسیلے سے مانگا جا سکتا ہے، اگر داتا صاحب کے وسیلہ سے مانگا جا سکتا ہے، تو پھر مجھے بتاؤ کہ ایک نبی کے صحابی اور نبی کے یار اور نبی کے رشتہ دار کے وسیلے سے کیوں نہیں مانگا جا سکتا؟ اور وہ رشتہ دار جو اسلام والے بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، جن کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا مذہب موقف بالکل واضح ہے. اور اگر تم دلائل دیتے ہو، جیسے میرے سامنے چند ویڈیوز گزری اور اس کے اندر دلائل دیے جا رہے تھے کہ جی حضرت امیر معاویہ ابی سفیان کا بیٹا ہے، حضرت امیر معاویہ حضرت ہندہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے نبی پاک کے چچا کے ساتھ یہ ظلم کیا، یوں ہو گیا فلاں ہو گیا. ان جاہلوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور جاہلوں مجھے یہ تو بتاؤ کہ جو بندہ مسلمان نہیں ہے جب وہ گناہ کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ اسلام لے کے آ جاتا ہے، کیا وہ اس کے پہلے والے گناہ جو ہے اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے جو اس نے حالت کفر میں کیے، جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیے؟ اگر نہیں ڈالے جا سکتے، اگر ڈالتے ہو تو پھر خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں نہ کوئی صحابی کا دامن محفوظ رہ سکتا ہے، نہ کسی اہل بیت کے افراد کا دامن محفوظ رہ سکتا ہے. اگر ہم یہی قاعدہ و کلیہ اختیار کریں گے کہ ارے بھائی اس نے محمد کریم کی جب غلامی اختیار کر لی تو پھر اب اس کے اوپر نہ کوئی پرانے سابقہ گناہوں میں سے کوئی سزا ملے گی، کوئی حکم لگے گا، ہم سب کو دور کر دیں گے. ہم یہی سمجھیں گے کہ جب سے رسول اللہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں انہوں نے اپنے گلوں میں ڈال لیا ہے تو پھر ان کے اوپر کوئی حکم نہیں لگ سکتا. اور پھر تم بات کرتے ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان کے وسیلہ سے مانگنا جائز نہیں، تیرے باپ کی شریعت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ خود کو پیر کہے اور دل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بغض لے کے بیٹھا ہو، خدا کی قسم وہ زمانے کا جادوگر تو ہو سکتا ہے، زمانے کا تماشا دکھانے والا تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. انہی الفاظات کے ساتھ ہی اپنی گفتگو کا اختتام کرنے جا رہا ہوں. میں بڑے اکثر جگہ پہ بھی یہ بات دہراتا چلا آیا ہوں. وہ لفظ یہ ہیں کہ غیروں کو کبھی خدا کی مدد نہیں ملی، کیا تجھے تاریخ میں بدر نہیں ملی اور دل میں بغض معاویہ دعویٰ فقیری کا، ایسے کمینے کو ولایت کی سند نہیں ملی. ارے اگر ولایت کی سند چاہتے ہو، ولایت کی سند لینا چاہتے ہو، ارے جس طرح علی سے پیار ضروری ہے اسی طرح علی کے بھائی امیر معاویہ سے بھی محبت ضروری ہے. اسی طرح جس طرح علی کا ادب لازم ہے اسی طرح امیر معاویہ کا ادب لازم ہے. جس طرح علی کی محبت ہر اہل ایمان کے اوپر لازم ہے، واجب ہے، اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محبت اور آپ سے پیار جو ہے یہ بھی لازم اور واجب ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ان نوجوانوں کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا تو الحمدللہ تعالی اپنے آپ کو میں
सुन्नी होने के नाते ये ऐलान कर रहा हूं कि नाचीज अल्हम्दुलिल्लाह ताला उन नौजवानों की हिमायत में खड़ा है। और मैं ये तमाम आल सुन्नत के जो बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, बिलखुसूस हिंदुस्तान के अंदर मौलाना असजद रजा खान जो हैं और दीगर जो आबाब बैठे हैं जो मसलक का काम कर रहे हैं, और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी मोहब्बत दिल में लिए बैठे हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि बराह करम उनकी सरपरस्ती की जाए उन नौजवानों की जिन्होंने इतनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया कि उन तफजीली मुजावरों के दरमियान खड़े होकर उन्होंने हक का अलम बुलंद किया है। तो उनको मैदान में तनहा ना छोड़ा जाए, उनका साथ भी दें और उनके इस मौक़िफ़ की तायद भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये तायद कर रहा हूँ कि उन्होंने जो वसीला मांगा, जो नारा लगाया, वो बिल्कुल ठीक किया। हमारे असलाफ का अकीदत, मशरब और मसलक भी यही है। वो इसी रास्ते पे चलते आए हैं और इसी रास्ते पे ही चलते रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है रब ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। रब ताला मैं ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला मुआविया के प्यार से अपना तो बेड़ा पार है, अरे गुनाह बख्शवाएगी शफाअते मुआविया। मैं हर जगह पे हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो आपसे मोहब्बत का दर्श भी देता हूँ, और ये पैगाम मैं लेकर चला हुआ हूँ अपने असलाफ के ज़ेर साया, और इन्हीं की दुआओं से इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक हजरत अमीर मुआविया को ना हजरत अली से जुदा करूंगा, ना हजरत अली को हजरत अमीर मुआविया से जुदा करूंगा। क्योंकि फूल जिससे खिल के बने उसे कली कहते हैं, जो निगाह से दिल की दुनिया बदल दे उसे वली कहते हैं, और बरादर है जो हजरत अमीर मुआविया का ईमान वाले उसे अली कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम हजरत अली से भी मोहब्बत करते हैं, हजरत अमीर मुआविया से भी मोहब्बत करते हैं। हाँ, ये चीज बावर कराता चलूं और इसकी वदाहत देता चलूं। अगर कोई ये समझे कि हम हजरत अमीर मुआविया को हजरत अली के बराबर समझते हैं तो ये उसकी गलत फहमी है। रुतबे में हजरत अली का रुतबा ज्यादा है, हजरत अमीर मुआविया का रुतबा बाद में है। हजरत अली की शान पहले है, हजरत अमीर मुआविया की शान बाद में है। लेकिन कोई अगर ये कहे कि इनकी शान चौके माँ बाद है और वो माँ कबल है, तो इस वजह से उनका अदब जरूरी नहीं, उनकी तारीफ करना जरूरी नहीं, उनके वसीला से मांगना जरूरी नहीं। तो भाई मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर कोई बंदा ये कलमा पढ़े तो मोमिन मुसलमान बनता है। जहां मोमिन मुसलमान की इंतहा होती है वहां एक अल्लाह के वली की इब्तदा होती है। जहां वली की इंतहा होती है वहां से एक इब्दाल की इब्तदा होती है। जहां इब्दाल की इंतहा होती है वहां गौस की इब्तदा होती है। जहां गौस की इंतहा है वहां से गौस आजम की इब्तदा है, और जहां पे गौस आजम की इंतहा होती है वहां से तबा ताबी का मकाम शुरू होता है। जहां तबा ताबी के मकाम की इंतहा है वहां पे ताबी का मकाम शुरू है। अरे जहां पे ताबी के मकाम की इंतहा है वहां से मोहम्मद करीम के सहाबी की इब्तदा होती है। तो फिर खुद सोचो कि हजारों गौस आजम हों, हजरत अमीर मुआविया के कदमों से लगने वाली मट्टी के बराबर नहीं हो सकते। हजारों मोइनुद्दीन चिश्ती हों, उनके घोड़े के कदमों से लगने वाली धूल के बराबर नहीं हो सकते। अरे वो मोहम्मद करीम के सहाबा थे। हजूर नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ के अंदर ये वाज़े लफ्जों में फरमाया था, लोगों तुम में से अगर कोई बंदा उहद पहाड़ जितना भी सोना खर्च कर दे तो मेरे सहाबा की दी हुई एक मुट्ठी खजूरों के बराबर नहीं हो सकती। तो लिहाजा हजूर नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जितने भी सहाबा किराम है, हजूर के जितने भी सहाबा हैं, उन सब की मोहब्बत, उन सब का अदब हमारे लिए ज़रूरी है। उनके वसीला से मांगना भी जायज़ है, दुआ करना भी जायज़ है। उन नौजवानों ने जो काम किया वो बिल्कुल ठीक किया, और मैं ये दावत देता हूँ पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो नौजवान अहले सुन्नत जो है वो अगर जाएँ ऐसे दरबारों पे तो अरे मांगो हजरत अमीर मुआविया के वसीला से, खुदा की कसम आज भी वो अता करते हैं अगर उनकी मोहब्बत दिल में रख कर मांगा जाए। अरे मांगो अबू बकर सिद्दीक के वसीला से, मांगो फारूक आजम के वसीला से, मांगो उस्मान गनी के वसीला से। अरे ये राफजियों का मजहब है जो उनकी नफरत दिल में बिठाते हैं, आल सुन्नत का ये मजहब नहीं। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है रब ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।